Okay na, isa lang nga. Gago is... Sandwich eh. One. Sandwich. Pinagbomba. Go, pasok. Hindi na naman siya, baka may dumaan sa short ka. Ay! Nag-short! Oo, ina mo. Meron short pre. Ganun, may tao sa likod. Hold mo lang. Si Trinito, layo pa. Hindi ko natiyanim sa taas eh. Hindi ko makbiro ako. Hindi lang. Okay lang. Ano ba rin? Short. Oo. Short na lang, short. Short na lang, sige. Oh, short na lang. Ay, meron dito, dalawa. Dalawa rito sa LA. Push nyo. Nandito pa rin. Pakipatay nga to, nasa dulo. Sa LA. Sige. Patay na. Patay na, dalawa. Meron pa isa sa LA, sa dulo. Gilid mo pre. Yan. One. Tapos may dita. Wala nang info. Iikot yan, pre. Hey, long A, naka-snipe. Long A, naka-snipe pa. Naka-snipe lang yan. Wala namang rig yan. Sana yan. Nice one. Yung bomba, pre. Hindi ako nang magdala. Tangin na mo. Gago lang. Isang bomba ka din. Huwag na kayo ba to utils, pre? Para ano, hindi sila mag-respo agad. Isa lang yata. Isa lang yata yan, boy. Okay na, isa lang nga. Gago, isa lang pero ubos tayo. Iyan, ayun o, pantay no. 3v3. Gago. Tumingin pa ako. Short ka. Short parehas. Gago, likod mo, pre. Ay, Gago, kampi niya yun. ano yan, kampi pala. Short pa rin yata. Short pa rin. Fake news ka to la. Sabog na, boy. Nice. That's one. Wala mo lang pupush ah. Sige. Hold lang, hold. Ingat ka Hold lang ako sa lip. Ako na sa mid. Ako sa ano? Short. Walang sugod ah. Ina mo, hindi ka pwede i-shatan. Ay, ko! Ina mo, dalawa, long A sila. Long A. Short isa, naka-pistol lang. Short A. Gago, pre, yung punat nyo, pre. Tangina. Dalawa na sa lubong ko, ha. Yung punat ni Kupal. Dito na. Short A. Short A daw, short A. Tumigaw. Tumuloy ng isa yung short. Papunta sa mid. Ay, Papuntang ano, B, pre? papuntang B. yata, pre. Magbibig sila, pre. Naririnig yung footstep, boy. Nasa B. Double kill! Nice one. Ingat ah. Ang tao sa A. C4 sa mid. Dep lang. Hindi na ata makakaplant yan. Nice one. This is good.
Smoking bomb. Sa B, pre. Nasa B. Mid, 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 dalawa mid. Ready B, pre. Ready B. Roger that. Ah, Sayang lang. sayang. Smoking bomb. Alam ko mag-B2. Team pre agad ah. Wala sabi, wala sabi. Sarap pressure na natin. Sandwich eh. One. Sandwich. Huwag na. Tara pre, 2A, 1 mid, tapos 2B. Ako na mid. Short. Smoking bomb. No, nagbomba na rito LA ah. Pupush na. Forward na. Saan kaya? A boy. Pag-isa lang ako rito boy. Fire in the hole. Tao. Tao. Ayun na, gagi na short A na. Ina mo, short. Eh, dyan ako galing. Shoot naman yun. Meron ko ito dito. Yun na yan pre. Nice one. Nice. Hindi lang. Nice G. GGS or GGS.